Adi of my life, nagdaho, makawas sa kalisod, nagtanom na lang. For today's video, day halakot ko taman sanay makotkot. Mahalag mo sulpot ang utot sa sige ug kotkot. Tanglad nga humot pa sa imong utot, panakot nga grabe kahumot. Panakot sa sabong lawoy, pabaskog sa imong tumoy. Napay cute nga, sipat nga iring nag-apil-apil pagyod. Gusto pod siguro magtanom. So, na ni guys, mga mika, mga guys, nagtanom jud ko og gulay or tanglad aron na jud tayo itanom na jud tayo pagkaanihon. So, naatay panakot nga pang pasagol sa mga lawoy, sinabawan o biskan unsa pang luto. Pwede yun ni siya isagol aron mo lami ang imong luto. So ay napagdudu ka pagtanom mong inani, dili ta sig pangayo lisod po pagtanom ta sa atong mga yuta, charot, yuta sa kuko, diri man sa daplin ko man tayo yuta, no. So okay na, mao na ni, bye bye, salamat, thank you for watching.